Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Nah, mulai ya Umat. Bismillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين يا رب العالمين. تمام. حياكم الله يا أمهات، كيف حالكن؟ Alhamdulillah, khair Alhamdulillah, Ustazah. khair Ustazah. الحمد لله إن شاء الله. Afan ya waktu itu sempat libur ya, qadarullah, karena ada suatu uzur. Jadi insya Allah diganti di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita keistiqomahan serta taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman tetap semangat ya. Dan semoga yang kemarin malam Senin kemarin sudah hadir namun tidak ada kelas, semoga Allah sudah menghitung bagi umat semua pahala dari Allah atas Amin. niat Anda. Amin ya rabbal alamin. Tamam, kita lanjut saja ya. Langsung. Kita langsung mulai ke tafsir tilawah surah Al-Fatihah masih ya. Ya, Ustazah. Ya, Tamam. Ustazah, Masya Allah. Ustazah. Benar. Ayat terakhir, Ustazah. Ayat terakhir ya, ayat 7 ya. Oke. Sebelumnya Anda mohon maaf ini karena keterbatasan suara, sedang batuk-batuk dan tenggorokannya sakit gitu ya, Umat. Jadi kalau kurang maksimal, sebelumnya Anda mohon maaf. Baik. Syafillah, Ustazah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan. Kak Yuli boleh share screen? Baik, Ustazah. Nah. Yang pertama, Anda akan jelaskan dulu ayat yang ke-7. Nanti Anda akan bacakan dari awal ya, insya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم. Itu benar ya? Bukannya afan. Siratal ladzina, ya insyaallah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya. Di sini Anda akan jelaskan dulu itu tebalkan siro. Tapi bacanya bukan siroto, bukan. Bukan siroto, bukan. Tapi siroto gitu ya. Langsung masuk ke alladzina, maka ada tasydid di situ. Sempurnakan tasydidnya, jangan sampai lepas. Kalau lepas nanti akan hilang ini satu huruf. Contohnya gini. Siratal ladzina. Itu kan belum sempurna. Lam tasdidnya. Sempurnakan. Siratal ladzina. Siratal ladzina. Ya. Lalu huruf dalnya dijelaskan, kasrohnya dijelaskan, huruf matnya. Zina. Alladzina. Pembacanya bukan seperti ini. Alladzina, bukan. Bukan shiratal ladzina, bukan. Tapi shiratal ladzina. Shiratal ladzina. Ini ya.
Boleh sambil diikutin ya di mic yang tertutup, di belakang mic. Lalu berikutnya ada kata an'amta. An'a izhar halqi. Tidak boleh mantul nun sukunnya, tidak boleh jeda. Contoh yang mantul an'a, an'a. Itu namanya mantul. Tidak boleh jeda. An'am, an'am itu namanya jeda. Ya. Tapi alirkan, gunanya dia naqisah. Idza halaqi gunanya naqisah. An'a, an'a, an'a. Nah, gitu. Lalu ada amta. Dia namanya izhar syafawi. Mim sukun bertemu ta. Maka mim sukunnya ini dibaca dengan jelas, tapi tidak boleh mantul. Amta. Ataupun jeda. Amta, amta, an'amta. Salah. An'amta, an'amta. Yang pertama hamzah. Yang kedua ain. Yang pertama hamzah ditenggorokan bawah, yang kedua ain ditenggorokan bagian tengah. Jangan ketukar. Jangan juga sama hamzah semua ataupun ain semua, ya. Dari awal. Shiratal ladzina an'amta. Ya. Lalu pada kata alaihim ini sering terjadi begini bunyinya. Begini bunyi yang salahnya. Alaihim, alaihim. Ah, atau enggak seperti ini. Alaihim, alaihim. Salah. Yang betul alaihim, alaihim di huruf lamnya. Sembari kita sempurnakan ya sukunnya, harfulin ya. Karena ada ya sukun sebelumnya fathah, maka disempurnakan harfulinnya. Tapi juga tidak boleh dipanjangkan. Contoh gini. Alaihim, lai. Ah, itu salah. Tapi yang betul alaihim dari awal. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Ya, ghairi, ghairi. Bukan ghairi, bukan ghairil. Nah, ini kebanyakan seperti gini. Ghairil maghdubi, ghairil. Bukan huruf ri-nya. Tapi sempurnakan harfu li-nya ghai. Ghairil bukan juga, salah. Ghai, tapi ghai, 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 salah, bukan tapi i. Ghairil, 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 ghairil. Ah, salah ya. Lalu langsung aja ya ke ayat ke kata berikutnya. Ghairil maghdubi, al maghdubi. Hati-hati di sini ada al, nggak boleh mantul. Al-ma. Nggak boleh juga syiddah. Al-ma, al-ma. Enggak. Nggak boleh juga terlalu panjang. Al-ma. Ah, dia cukup bainiyah saja sifatnya. Bainiyah, inhiraf, istifal, ya. Al-ma, al-ma. Lalu ada ghain sukun. Ghain sukun ini zamannya harus lebih panjang daripada lam sukun. Al-maghdu, al-maghdu, maghdu, maghdu. Tidak boleh al-maghdubi. Nah, nggak boleh lebih pendek dari huruf lam. Itunya zaman sukunnya. Ya. Tapi dia dipanjangkan sedikit dari huruf lam sukun zamannya. Jadi kalau disambungkan ghairil maghdubi, ghairil maghdubi, bu, bu, bot di tepi lidah bagian kanan atau kiri atau keduanya boleh. Bu, bu, bukan du, bukan dal, bukan ujung kita tekan tapi di tepinya. Bu, 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 ya, tekan. Lalu ghairil maghdubi. Nah, lebih panjang zaman ghain sukun. Kalau kita dari depan bacanya shiratal ladzina an'am.
alaihim ghairil maghdubi. Nah, gitu ya. Lalu alaihim lagi sama seperti alaihim yang pertama. Bunyinya bukan alaihim, salah. Bukan juga alaihim, salah juga. Tapi alaihim, alaihim. Gitu ya. Dari depan. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Ya, ana waqaf di alaihim yang kedua, lalu ana ulang lagi di ghairil, di kata ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, di sini ada kata wala, wala, wala. Nah, dia nyambung ke huruf dot yang ada alif, yang dalam ta'rif alif lam syamsiyah di situ ya. Tetap ini sama wala, sama. Bukan walab, bukan. Bukan walab, walab, bukan. Tapi walab, walab. Nah, huruf dot ada istitolah, ada rokhawah, ada itobaqo, ada isti'lah, ada rokhawah. Sempurnakan. Wala bo, wala bo. Ah, ada suara am, am, ada suara itu. Bagaimana caranya? Caranya tepi lidahnya, tempelkan ke gigi geram yang atas, sambil dijalankan suaranya ke depan. Ini ya. Ab, 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 gitu. Oke. Jangan jangan syiddah. Wala bo. Itu namanya syiddah. Belum mengalir. Dia harus rokhawah istiqolah. Lalu huruf bo ini harus panjang 6 harokat sebab ada huruf mad. Setelah dot ada alif mad bertemu dengan tasydid pada huruf lam. Maka panjangnya harus 6. Istilahnya namanya tul. Istilahnya namanya tul. Nah, itu ya. Jadi bacanya walam bo al al kasih nabar sedikit. Ya, tapi juga nggak boleh berlebihan. Contoh, walam bo nah itu berlebihan. Jangan nabar, jangan berlebihan. Ya, walam bo pas pas masuk ke lam sukun, jangan buru-buru ke huruf lam kasroh. Lam sukunnya kita alirkan dulu. Bo li berkeli. Ali ali berkeli. Linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya, disamakan dengan ayat-ayat sebelumnya. Misalnya di ayat yang pertama, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berarti segitu. Walabolli. Nah, disamakan ya. Oke, tolong. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Muhammad, sebelum Anda bacakan seluruhnya, insya Allah. Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Baik, tidak ada. Anda akan bacakan dari awal. Mohon maaf, tapi ini agak pelan-pelan ya, dan mungkin nanti akan kedengeran suara anak ambil nafas karena aku agak sesak nafas karena ini batuk pilek. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh sambil diikuti ya umat ya di balik mic yang tertutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikunna jami'an. Baik, kita langsung aja mulai dari yang nomor 1. Tafadholi. Siapa yang baca nomor 1? Bu, ini Halo, siapa? Baru Ustazah. ya? Iya, Baru Ustazah. ya? Masya Nah, Allah. Ustazah. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Masya Allah, hayakillah. Ya, boleh silakan di ini Oke. dulu. Untuk Ustazah. memperkenalkan diri dulu. Silakan Eh, memperkenalkan diri. Nama, Assalamualaikum. domisili, usia, kegiatan gitu ya. Naam, Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah. Tempat tinggal di Tabanan, Bali. Usia 38 tahun, ibu rumah tangga. Masya Allah, Bali. Kemarin Naam, Ustazah. kebanjiran enggak? Alhamdulillah tidak, Ustazah. Cuma beberapa Alhamdulillah. ini jembatan aja yang agak ini, Ustazah. Sekarang sudah mulai kondusif lagi. Alhamdulillah sudah, Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti Bali ikutnya WIB kan ya masih ya? Wita dia, Ustazah. Beda sejam. Wita. Mm-mm. Oh, berarti sama dengan Bu siapa? Bu Sofia ya? Iya, Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Kan. Masya Allah. Ya, untuk yang Wita-Wita ini ya, diusahakan nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Masya Maaf, Allah. Ustazah. Oke. Sama, Masya Allah. Jazakumullah khair atas ta'arufnya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang huruf lamnya jangan terlalu ditekan. Gini contohnya. Bila, bila. Ya. Jangan digas. Bila, bukan. Maaf. Billahi. A'udzu billahi. Jangan billah gitu. Jadilah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tamam. Masya Allah, barakallahu fikum. Sekarang di kata mina. Di kata mina kita jelaskan huruf mim kasrohnya. Mina. Jadi bacanya gini. Minasyaitoni. Minasyaitoni. Ya diulang. Minasy syaithani. Minash. Tapi jangan dipanjangkan. Minash. Langsung. Minash. Minasy syaithani. Mumtazah. Coba ar-rajimnya. Ar-rajim. Ar-rajim. Mumtazah dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ahsanti, barakallahu fik. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tamam. Masya Allah. Ada kata bismi, ba kasro sin sukun bis, mim kasro mi. Mi. Bismil, mil, bukan mil. Mi. Lalu bacanya bukan gini. Bismillah. Jangan. Semurahkan ba kasro. Bismillahi. Yuk, dilang. Bismillahi. Bukan mil. Mi.
Bismillah. Bismillahi. Lamnya sukun, lamnya ditipiskan. Bismillahi. Bismillahi. Tamam. Yuk diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsan. Sekarang hak sukun, kasih lagi rohnya. Bismillahirrahmanirrahmani. Bismillahirrahmani. Iya. Lalu ar-rahi, ada suara gini. Nah, itu tenggorokan tengah. Hi, 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 ar-rahi, ar-rahim. Ar-Rahim. Ahsan. Yuk. Diulang, diatur nafas dulu supaya hi-nya terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini campur dengan rohi, campur ke tenggorokan bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanirrahim. Nah, seperti ini. Dari awal ya, ambil nafas dulu yang panjang, lalu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jazakumullah khairan, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tamam. Dilembutin lagi yuk kata lillahnya. Jangan lillah. Ini suaranya jadi kayak wah gitu, kayak gas ya. Tapi alhamdulillahi rabbi. Ya diulang. Alhamdulillahi Rabbi. Gitu. Coba lagi. Lillahi. Lillahi. Untah segini aja ya. Jangan lillah gitu. Alhamdulillahi. Yuk bilang. Alhamdulillahi. Iya. Coba. A'udzu billahi. A'udzu billahi. Bismillahi. Bismillahi. La. Bismillahi. Bismillahi. Masih apa ya? Masih tertekan. Caranya gimana? Caranya ada sebuah tips ya yang untuk membantu latihan. Kan gini, kita ketika mengucapkan mil itu kan bibir atas sama bawah kan berjauhan nih. Mil ya kan berjauhan kan ya? Mil. Lalu ketika menurunkan lidah yang dari ke la, kan ketika fathah kan dia turun, lidahnya turun ya. Pas turun, rahangnya jangan ikutan gerak. Kalaupun mau gerak itu hanya sedikit aja. Jangan gini, mila, ini gerak banget. Mila, itu gerak banget. Tapi millahi, milla, Allah, 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 gitu. Ya, bilang. Alhamdulillah. Billahi. Lagi coba. Billahi. Iya. Diulang dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, bagus. Sekarang tinggal huruf ainnya. Tidak boleh ke atas suaranya tapi al
Al-a Iya. Al-alamin. Al-alamin. Iya. Coba lagi dari awal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Rohim. La. Oh, Ro. Ar-Rahmanir-Rahim. Ro. Buka lagi rahangnya. Ro, Ro. ro, 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 Ro. Buka lagi. ro, Ro. ro. Mumtazah. Segitu. Ar-ro, ar-ro. Begitu, Ustazah? Iya. Ar-ro, oh. Iya. Ar-Rahmanir Rahim. Tamam. Masya Allah. Barakallahu fikum. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Lesa med. Mi. Maliki Min. Nah. Yaumi. Maliki yaumi. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Masih Masih ya? mi. Nah, Mid. ya, rang bawah turun, tengah lidah naikkan. Mid. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ahsanti sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Masih min, Mid. din. Middin. Iya, Maliki Yaumiddin. mumtazah. Lanjut Ustazah. Nah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. diulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, Lanjut Ustazah. lanjut. Masya Allah. Ihdinas ihdinas sira ihdinas siratal mustaqim. Nah, pada kata ihdina betul wazannya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ihdinas ihdi. Semurahkan juga dal kasronya. Ihdinas semurahkan juga sod kasronya. Soy Ihdinas siratal as-siratal to as tebal lam sukun tipis. Qol 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 lam sukun tipis ya qol jangan tebalkan. Qol mu qol mu qol mustaqim. Ya, lah. ihdinas sirat Ihdinas la ihdinas siratal ihdinas siratal mustaqim. Ahsanti barakallahu fikum. Lanjut. Siratal ladzina Kasrah. Siratal ladzina siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Enggak kuat Ustazah. ya nggak kuat karena belum siap. Ini ya. Iya. Insya Allah kuat. Pada kata alladzina an'amta bukan an'amta ala, bukan. Jangan digabungkan an'amta satu kata, alaihim kata yang lain. Jadi gini, shiratal ladzina an'amta alaihim.
an'amta alaihim. Ya, bilang. An'amta alaihim. Tamam, bilang. Ambil lafaz dulu. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Mumtazah, lanjut. ghairil Ada maghdubi ghairil. Coba jangan tiba-tiba naikin ya. Ghairil maghdubi alaihim. ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sama, barakallahu fikum. Eh, eh, apa namanya? Dot tasdidnya belum nampak ini. Sifat-sifatnya. Walam bo ada suara kan bo gitu, ada suara ya. Walam bo coba wala dulu, walam bo gitu coba. Waladdallin. Ahsan, ahsan. Ya diulang. Ghairil. Ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nggak nampak Hmm. ya? Ya, Numbernya jangan terlalu terlalu keras. bol, jangan terlalu bersemangat. Masya Allah, bagus semangat ya, tapi jangan terlalu kasar numbernya. Ya Allah. Astagfirullah. Ulang Ustazah. Iya, diulang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini malah nggak ada numbernya, Oh iya. nggak ada numbernya. Ya Allah. Astagfirullah. Amboli, Ustazah. iya, Oh, suara. amboli, Ad-Dallin. ya, ya dari ghairil ya, coba ya, Bismillah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tamam, barakallahu fikum, ahsanti. Wa ahsanallahu ilaikum, jazakumullahu khairan. Masya Allah. Bentar aja. Tadi PR-nya apa PR-nya? PR-nya lam tasdid, jangan terlalu bismillah, billah, lillah. Nah, itu ya. Nah, jangan terlalu dihanta-hanta seperti itu. Lalu apalagi tadi? Huruf ainnya bukan a. Sama haknya roh, ar-rahmanir rahim. Kurang di mahraj Terus ya. Ini Ustazah. iya, kurang ke makrotnya, kurang gitu ya. Jadi tuh tadi kayak kecamatan huruf H yang gede itu loh. H yang bawah, pengurutan bawah. Nah, tadi kayak kecampuran itu gitu ya. Terus maliki yaumi 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 yaumiddin. Lalu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagus. Ihdinas nih. Ada shad Iya. tasydid. Nasri, sempurnakan kasrohnya. Nasiro, tebal, tipis. Qol, gitu ya. Terus siratal ladzina an'amta alaihim, bisa kan? An'amta alaihim, bisa kan? Lalu walam, nah ini sifat-sifatnya huruf bot ya. Ketika tasdid dia sangat-sangat nampak. Walam bo, bo pas kelam dinaber tapi jangan terlalu kencang. Iya. Bol. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Yassarallahu umur. Amin Allahumma amin. Jazakillah khairan Ustazah.
Wa iyyakum ahsanal jaza. Fi amanillah. Berikutnya silakan Kak Yuli. Afan Ustazah. Ummu Nur Sofia dulu aja Ustazah. Tamam, Yang jauh jazakumullah khairan. Ya Kak Yuli, tamam. Silakan Bu Sofia. Ya Ustazah, mohon bimbingannya Iya, Ustazah. tamam insyaallah. Sehat ya Bu Sofia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah ngantuk belum? Ya sedang-sedang. Iya, mohon maaf ya. Ya, silakan. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Yang pertama huruf alin nggak boleh kayak a'u, nggak boleh kayak tapi a'u di suaranya plong ke depan. A'udzu, a'udzu. A'udzu masih ya Ustazah. Bagus, bagus. A'udzu. A'udzu Iya. billahi Mina, minasyaitonir bagaimana Mina Bu Safia? Mina, Minash. Minash min Iya. a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, mumtazah. Lanjut. Jangan tekan minya. Bismillah, bukan. Bismillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Mumtazah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jangan tipiskan lam sukunnya. Alhamdulillahi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aina nggak jangan ke atas. Tapi Alhamdulillahi Rabbil betul, Alamin. betul, Masya Allah. Masya Allah, betul. Diulang lagi, masih ragu-ragu soalnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iya, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Masya Allah, barakallahu fikum. Lanjut. Maliki Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Nah, tahu hi nggak boleh keluar nafas. Ada ini ya. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ya, Masih ya, Ustaz? Allah. Middin. Maliki yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Bukan yau, hati-hati bukan yau. Yau, yau, yau. Maliki Yaumiddin. Yaumiddin, yaumiddin. Yaumiddin. Mumtazah diulang. Iyyaka na'budu Diulang dulu sekali lagi. Maliki Yaumiddin. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan ta'e. Ada di ta'e. Sempurnakan huruf ainnya. Nasta'in. Nasta'in. Iya, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas Sebentar diulang lagi, Bu Sofi, Afwan.
Nasta'i tadi ke hidung nasta'i, bukan ta'i. Ta'in. A'in. Iya. Dinas siratal mustaqim. Diulang. Ihdina. Ihdinas siratal mustaqim. Belum. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas Ihdinas siratal Asri. Asri. Si. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Diulang. Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Bukan him. Alaihim. Him. Bukan alaihim. 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 Him. Alaihim. Iya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Iya. Ghairil maghdubi Ghairil maghdubi alaihim. ghairil maghdubi alaihim. Bukan ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Iya, diulang. Ghairil maghdubi alaihim Hmm. waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Hah? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Iya. Barakallahu fikum ahsanti masya Allah. Ya khairan Ahsanallahu Ustazah. ilaikum jazakumullah khairan. Amin wa Semoga iyyakum. bisa. Sama masya Allah. Bagus masya Allah. Malam ini lebih tenang bacanya nih. Bagus masya Allah. Jazakumullah khairan Bu Sofi. Fi amanillah. Tamam berikutnya silakan Kak Yuli. Ustazah, mohon bimbingannya Ustazah. Tamam insya Allah. Aku ya. A'udzu billahi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya. Ayo huruf fathahnya. Le minasyait. Syaitan. Bukan. La. A'udzu billahi. 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 Mm-mm. A'udzu billahi Jangan minasyaitonir billah tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lebih billahi minasyaitoni. Billahi minasyaitonir. Mumtaz, bilang. A'udzu billahi minasyaitonir. Syaya, bukan syayato, syaitoni, asyaitoni.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lanjut. Masya Allah, barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan me, ayo jangan senyum. Me. Bismillahirrahmanirrahim. Me, jangan sambil senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alhamdulillahi rabbil Le, alamin. buka lagi bukan le. Alhamdulillahi lillahi. Lillahi. Nah, gitu kan enak, Mbak. Le. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, begitu huruf ain enggak alam, alam. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Bukan sekali lagi Rabbil a, a, a. Bukan bukan. A. Bukan bukan. Tapi iya. Rabbil a. Rabbil Heeh. sampai Ar-Rahman. Dia. Iya karena sama kan tadi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan alamin Rabbil 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 Hmm. Ya kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Lanjut. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumi. Maliki yaumiddin. Bukan yaumid bukan. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Jangan yaumid bukan. Maliki yaumid. Yaumid. Iya. Maliki yaumiddin. Nah, bukan. Yaumid bukan. Tapi Yaumiddin. maliki yaumiddin. Bukan yaumid. 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 Yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Bukan. Bukan gini. Yang salah. Maliki yaumid. Nah, betul. Maliki yaumid. Maliki yaumid. Maliki yaumid. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Maliki yaumiddin. Ya, maliki yaumiddin.
Maliki yaumiddin. Yaumid. Yaumiddin. Ya. Sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka Iyyaka na'budu. na'budu Bukan bukan. Na'budu. na'budu Bukan na. Na. na Coba bilang na na. nana Nana. Tak lagi rahangnya. Nana. nana Ya. Na'budu. ya iyyaka na'budu Kena. Kena. Iyyaka na. Bukan na. Na. Iyyaka na'budu. iyyaka na'budu Iya. iyyaka na'budu wa Gak na. iyyaka Ini miring lagi. Na lagi na. Iyyaka na'budu. na'budu Mm-mm. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mm-mm. Masya Allah. Ih- Lanjut. Ihdinas siratal Ihdinas sirata. ihdinas sirata Iya. ihdinas siratal mustaqim. Lam sukunya belum mengalir. As-siratal mustaqim. As-siratal mustaqim. Iya, bilang. Ihdinas siratal Bukan mustaqim. ihdinas. Bukan ihdinas. Tapi ihdinas siratal. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina Sri. Sirata. sirata Mm. siratal ladzina Kan siro. Kurang tebal. Sirata. sirara siratal Yang kurang tebal huruf satunya, bukan huruf ranya. Sirata. si sirata Iya. siratal ladzina Bukan. an'amta Bukan siratal ladzi, bukan. Tapi siratal ladzina. siratal ladzina Siratal ladzina an'amta. siratal ladzina an'amta Iya. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Jangan berhenti, maghdub jangan berhenti. Jangan berhenti. Berhenti nanti di alaihim yang kedua. siratal ladzina Jangan tekan. an'amta Nih. alaihim Siratal. Tol, bukan. Siratal ladzina. siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Mau, bukan mau.
Ghairil ma baru ke ghair. Ghairil magho. Ghairil mag. Dengan ma. Mag. Iya, ma tipis. Ghaim sukun tebal. Mau. Mau. Mag. Ya, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi. Ya, diulang. Dari sirotol ya, Us. Iya, Siratal ladzina an'amta jangan buru-buru dalam tasdid. alaihim. Siratal ladzina. Dalam tasdid tadi, dalam tasdid. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Alaihim yang kedua jangan berhenti. Kayak ngambil nafas, jangan jeda juga. Lanjutin sampai ghairil sampai alaihim yang kedua. Diulang. Udah berhenti aku tadi. Coba lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim Nah. Berhenti di alaihim yang kedua. Berhenti di alaihim yang kedua. Ya. Lalu kayak Ya. bukan ma, ma, Mag- mau, mag- mau, mau. Maghdu Iya, diulang lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil Ini kayak maghdubi. berhenti ya. Jadi Oh, gitu. alaihim ghair itu kayak berhenti. Alaihim ghair itu kayak berhenti kan. Siratal ladzina an'amta alaihim Alaihim Iya. sir siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Iya. Lanjut. Ghairil. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hmm? Ghairil maghdubi alaihim. Diulang. Ghairil maghdubi alaihim. Diulang lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Hah? Tahan dulu huruf dotnya. Walabbo. Waladdallin. Walabbo. Walad waladdallin. Ya, ghairil. Ghairil maghdubi alaihim Kayuli. Kayuli. waladdallin. Kayuli. Agai. Ya, Gha. Kurang buka gha. gha, Gha. ghai, Ghai. Ghai. gha, ghai, ghai, Hmm. ghai, Iya. ghairil mag, Ghairil ghairil mag, maghdubi. ghairil maghdubi, Ya. ghairil maghdubi alaihim wala, afwan, ghairil maghdubi alaihim Nah, waladdallin.
walam bukan walam bukan ghairil maghdubi alaihim walam di huruf kuanya walam Mm-mm. ghairil maghdubi alaihim waladdallin kurang panjang tapi Kak Yuni waladdallin 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 iya segitu panjangnya ya ulang ghairil ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Barakallahu fikum jazakumullahu khairan ahsanti masya Allah Jazakallahu Ustazah Afwan. amin amin ya rabbal alamin iyakum baik berikutnya silakan ya Manila Kak Yuni Bu Rini silakan Bu Rini Nah, Ustazah. Anda buka video ya, Ustazah? Buka. boleh kalau sinyalnya bagus boleh Oh iya, khawatirnya jelek ya, Ustazah. ya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mumtazah Bismillahirrahmanirrahim. hati jangan seperti hiroh hati-hati Bismillahirrahmanirrahim. iya gitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati-hati jangan menaikkan huruf hi lillahi rob bukan alhamdulillahi rob justru dia turun lillahi rob bukan lillahi rob nah jangan naikkan huruf aja Alhamdulillahi Rabbil Alamin. iya Ar-Rahmanir-Rahim. bukan roh oh, bukan roh Ar-Rahman. eh Ar-Rahmanir-Rahim. iya Maliki Yaumiddin. bisa mau tuliskan hurufnya ma Nah, iya Ustazah. Maliki Yaumiddin. iya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. iya sebentar huruf ini dari no dari luar ihdina na tipiskan masuk huruf sod ihdinas soy Nah, Ustaz. Ihdinas siratal mustaqim. iya Siratal ladzi siratal ladzina Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. tadi bilang ghairil maghdubi bot Du, du. Ghairil maghdubi alaihim walam walam bukan walad walam walam bukan
Tapi walam gitu ya huruf wawunya. Walau walau Iya. Iya. ghairil maghdubi alaihim walau dhalin. Iya, Masya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Masya Allah, Hasan. Ustazah. Aman, amin. Jazakillah Tadi khair PR-nya Ustazah. apa? Tadi Iya, PR anda ada kata al-ihdina, alladzina. sama sama ini. Sama tadi yang Nah, tebal itu. Ihdina. ihdina Ada lagi yang ihdina tebal. Masih ini ihdinas, nas. ihdina Ihdinas. Ihdinas. ihdina oh ya, ihdina Iya, iya. Nah, Lalu satu lagi tadi ada yang tebal loh, apa ya? walau Oh, do bukan. walau Maliki. Oh, Maliki. mai Iya. oh iya oh tadi pada huruf nah tebalan Ustazah ka iya karena Oh iya karena. Oh iya. Iya iya karena. iya Barakallah. karena abudu iya Iya. karena abudu wa iya karena nasta'in. Iya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Wajazakillah khair Ustazah. Ahsanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sudah selesai semua ya. Insya Allah pekan depan kita masuk ke surah An-Naba. Nah, Ke surah An-Naba. Insya Allah. Baik. Sampai di sini apakah ada pertanyaan, Umat? Belum ada? Baik. Jika belum ada, Anda cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga bisa berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Dan semoga yang singkat ini bisa bermanfaat untuk Anda dan untuk teman-teman semua. Jazakumullah insya Allah. khairan, barakallahu fikunna jami'an. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Ustazah. Aku Baik, Ustazah. Alhamdulillah. Tamam. Izin menutup ya, Umahat. Jazakallahu khairan. Ya Om.